السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر۔ حضرت مولانا سلمان ندوی حسینی نے بارگاہ حضور قطب الاقطاب حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار رضی اللہ عنہ میں حاضری دی اور خاطر خانقاہ واسق مینشن میں 8ویں نظام میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر کے تعزیتی اجلاس کو مخاطب کیا، جس کی نگرانی حضرت مولانا علی قادری صدر مرکزی انجمن قادریہ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی نے کی۔ اس اجلاس کو مولانا قطب حسینی قادری اور سکندر معشوقی، مولانا منہاج قادری، مولانا عبد الرشید قادری صابری نے مخاطب کیا۔ مولانا سید ابراہیم پاشا قادری، مولانا سید منیب حسینی، صوفی اطہر قادری، رشید شریف اور مہدی علی باقری اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ چھتیس گڑھ کے جش پور ضلع کی خاتون کانگریس صدر رتنا پانکر ان دنوں پارٹی لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے تحت ملک کے کئی حصوں میں دھوم مچا رہی۔ یوتھ کانگریس نے پنجاب سمیت شمالی ہندوستان کے کئی حصوں میں راہل گاندھی کے ساتھ رتنا پانکرا کے پوسٹر لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ کے پارلیمانی سیکرٹری UD منز نے بتایا کہ رتنا پانکرا پتھل گاؤں کے چھوٹے گاؤں سورنگ پانی سے نکل کر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے ساتھ کنیا کماری سے مسلسل بھارت جوڑو یاترا میں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا کے حوالے سے پنجاب میں مختلف مقامات پر راہل گاندھی کے ساتھ رتنا پانکرا کے بینر پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ دونوں کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہو رہی۔ ان تصویروں میں کانگریس کے سابق قومی صدر راہل گاندھی قبائلی رہنما رتنا پانکرا سے گلے مل رہے ہیں۔ رتنا پانکرا نے فون پر بتایا کہ یہ تصویر پنجاب سے لے کر کشمیر تک کئی شہروں میں لگائی گئی ہے، خاص طور پر ان شہروں میں جہاں یاترا ابھی پہنچنا ہے۔ رتنا پانکرا جش پور ضلع مہیلا کانگریس کمیٹی کی صدر ہیں۔ سال 2020 کے پنچایت انتخابات میں پتھل گاؤں علاقے سے ضلع پنچایت ممبر کے طور پر منتخب ہوئی ہیں۔ وہ یاترا کے آغاز سے ہی راہل گاندھی کے ساتھ ہیں۔ یہ یاترا 30 جنوری کو کشمیر میں ختم ہونے والی ہے۔ نعمت شفیق کولمبیا یونیورسٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالنے جا رہی ہیں، کیونکہ اس باوقار ادارے کی اس عہدے کی تلاش کا عمل اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ واضح ہے کہ لیسی بولنگر کی جانب سے 2022-23 تعلیمی سال اختتام پر عہدہ چھوڑنے کے اعلان کے بعد نعمت شفیق یہ عہدہ سنبھالیں گی۔ نعمت شفیق کی پیدائش مصر کے سکندریہ میں ہوئی تھی۔ واضح ہے کہ نعمت شفیق جو کولمبیا یونیورسٹی کے 20ویں صدر بننے والی ہیں، وہ ایک ماہر معاشیات ہیں۔ ان کے کیریئر نے عوامی پالیسی اور اکیڈمی پر توجہ مرکوز کی ہے۔ وہ 1 جولائی کو یہ کردار ادا کریں گے۔ یونیورسٹی کے 268 سالہ تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والی وہ پہلی خاتون بنیں گی۔ نعمت شفیق نے یونیورسٹی آف میساچوسٹس ایمہرسٹ میں اپنا گریجویشن مکمل کیا۔ انہوں نے بعد میں لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے MSc مکمل کی۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے DPhil بھی کیا ہے۔ 36 سال کی عمر میں نعمت شفیق ورلڈ بینک میں اب تک کے سب سے کم عمر نائب صدر تھی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن۔ تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم، تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ان کی مصروف بھارت جوڑو یاترا کے دوران سعودی عرب اور مملکت کے ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے دلچسپی ظاہر کی۔ بھارت جوڑو یاترا راہل گاندھی کی کانگریس کی ایک مہم ہے، جس کے راہل گاندھی ملک کو نفرت کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کر رہے۔ یہ یاترا جو 7 ستمبر کو کنیا کماری میں شروع ہوئی تھی، ملک کے 3500 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی اور جنوری میں کشمیر میں اختتام پذیر ہوگی۔ جدہ میں مقیم معروف ملیالی
NRI और OICC के सदर KT मुनीर, जो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और सऊदी अरब वापस आए, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सऊदी अरब के हालात मालूम करने में दिलचस्पी जाहिर की है और वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से शुरू की गई इस्लाहात से खुश हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के बानी और सऊदी अरब के नौजवानों में एक मकबूल शख्सियत, मुल्क को तब्दील करने के जिम्मेदार हैं और आने वाली नस्लों के लिए तब्दीली की नुमाइंदगी करते हैं। दुनिया भर में काफी मकबूलियत भी हासिल करते हैं। विजन 2030 3 बुनियादी मकासद के तहत तैयार किया गया है। एक मुतहरिक मुआशरा, दूसरा तरक्की पजीर मईशत और तीसरा पुरजोश कौम। ये तारीखी विजन काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स ने तैयार किया था, जिसकी सदारत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। मुस्लिम ख्वातीन के उमूर पर गहरी नजर रखने वाली कुछ समाजी कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट को एक खुला खत लिखा है। इस खत में कहा गया है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए एक नाबालिग लड़की की बिलोगत के बाद उसकी शादी की तकदीस से मुतल्लिक एक हसास समाजी और मजहबी मसले पर गौर करने का फैसला किया। उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को भी कालादम करार दिया, जिसने 15 साल मुस्लिम लड़की की शादी को जायज करार दिया था। खत में आगे लिखा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से बच्चों की शादी पर मुख्तलिफ अदालतों के मुतजाद फैसले इसलिए सामने आए कि बच्चों की शादी से मुतल्लिक कानून मुस्लिम कम्युनिटी पर उसके तलाक के बारे में मुबहम है। मुतालबा करते हैं कि चाइल्ड मैरिज से मुतल्लिक तमाम ख़वानीन बच्चों की शादी पर पाबंदी एक्ट 2006 या जिनसी जुराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पॉक्सो एक्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी पर नाफिज किया जाए, ताकि मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियां हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बुनियादी क़वानीन का फ़ायदा उठाएं। सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खुले खत में तस्करा किया गया है कि बच्चों की शादी पर पाबंदी का कानून तमाम शहरियों के लिए है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी पर वाज़ेह या गैर वाज़ेह तौर पर नाफिज नहीं हुआ है। खत में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई मुस्तंद फैसला नहीं दिया है। हालांकि 2017 का फैसला कहता है कि बच्चों की शादी पर पाबंदी एक्ट 2006 PCMA सब पर नाफिज होता है। कुछ हाई कोर्ट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैं जिन्होंने कहा है कि पर्सनल लॉ PCMA पर हावी हो सकते हैं, और गुजरात व कर्नाटक जैसी कुछ हाई कोर्ट्स का कहना है कि PCMA पर्सनल लॉ पर गालिब आ सकता है। यमन के दारुल हुकूमत सना में तिब्बी ज़राए ने बताया कि हौसी मलेशिया के ज़ेरे नगीन मुतअद्दिद फार्मेसियों और अस्पतालों में मंशियात का एक नया इंजेक्शन फैल गया है। ये इंजेक्शन हामिला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों को लगाया जाता है और उनकी मौत का सबब बन जाता है। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि एंटी-डी इंजेक्शन हामिला ख़वातीन को कुछ अदवार में दिया जाता है और फिलहाल सना में वसी पैमाने पर दस्तियाब इंजेक्शन है जो जाली हैं। लेबोरेटरी टेस्ट और तज्ज़िये से इंकशाफ हुआ है कि ये जाली इंजेक्शन एक डिस्कोमेथासोन इंजेक्शन है। ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और इसका हामिला ख़वातीन को दी जाने वाली एंटी-डी इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं। एंटी-डी इंजेक्शन हामिला खातून को उस वक्त दिया जाता है जब उसके खून की किस्म मनफी और उसके शौहर का खून कुंबा मुस्बित हो। इसी तरह हमल या इसकात हमल के दौरान माँ को किसी खून बहने की सूरत में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन 27 हफ्तों के बाद और पैदाइश के बाद 3 दिन के अंदर भी दिया जा सकता है। यमन में हाई मेडिसिन अथॉरिटी ने यमनी फार्मास्यूटिकल मार्केट से तमाम जाली इंजेक्शन वापस लेने के लिए एक सर्कुलर जारी किया और भारत में तैयार करदा मसनूआत को इस्तेमाल न करने का कहा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।